Sige. Kapag tol, mingaman? Mingaman. Welcome to Tipoli. South Cotabato. Hari mga kaprendihan tadi ah. Hari ini kaprendihan dengan mga hangag. Hinangag. Hinangag na style. Ako daw, di daw, dapat traffic light. Traffic light. Kita sila ko dito no. Ah, Kita pa dito, kita dito. ini bakal tebak gue. Ada tebak gue. Kamu nggak tahu nih. Wow. Betul, di betul. Tahun bertahun bang. Kumawa ba? Damay lang bilhin ah, tumipan. Kasi ano ako ni Karon. Bapo lang ako cellphone. Bapo lang ako parang. Pangpos na naman. Welcome to Top 5 Bay, our reason for today. Hindi ako. Ako lang ano na ay problema kung sa Karon makakita tapos kayo. Ba? Tapos kayo. Son. Ano pergi mo dapat? Yawa kan? Maraming na bro, kita ko priority ka naman kita ko. Normal lang katapok. Oh, yan na. Ako, ako. Tama? Tahu. Pista gini, pista din. No, ibo kami bulot. Kita Tidak tahu kau. Kita video ko ba? Kita video ko. Mga 3 minutes kay upload ko sa banda. Oh, damo. Damo galaglag ako eh. Grabe. Wala kaming pakialam sa Okay na, dito lang po muna tayo.